संजीदा मामला जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस हुआ और आपने भी उसका इशारा दिया कि उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ISPR की जानिब से की जा चुकी थी। भारतीय मिसाइल का पाकिस्तानी इलाके में आना, 3 मिनट से ज़्यादा वक्त रहना और उसके बाद तबाह हो जाना, ये तो खुशकिस्मती है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये गैर मामूली वाक़या है जिसका 2 दिन बाद भारत जवाब देता है। उनके वज़ीर दिफा क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। इस वाक़े की नौइयत कितनी शदीद है सेठी साहब, और इंडिया के रिस्पांस को और इससे पहले पाकिस्तान के रिस्पांस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कितने दिन के बाद ये स्टेटमेंट आया? 2 दिन के बाद। नहीं, इंडिया की तरफ से सरकारी तौर पे स्टेटमेंट आ गया था, उसके बाद राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जी तो 7 दिन हो गए हैं ना, 6-7 दिन हो गए ना जी। 9 तारीख का वाक़या है। 9 तारीख तो आज 15 हो गई जी। अच्छा, अब बात ये है कि जिस दिन ये हुआ है, आपने खुद ही कहा कि 3 मिनट और 40 सेकंड के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस में ये थी जी। ये अब सुपरसोनिक मिसाइल है, बड़ी मतलब मैक 2 मैक 3 की स्पीड पे चलती है जी। मैक 1 इज साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये 1500-2000 किलोमीटर पर आवर पे जो चलती है, इस स्पीड होती है इसकी। अच्छा, अब बात ये है कि इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, और इसके जैसे खुद इन्होंने कहा कि इसके SOPs होते हैं और इसको ट्रैक किया जाता है। अब इंडिया ने जो पहला स्टेटमेंट दिया, और वो ये स्टेटमेंट दिया कि जी एक्सीडेंट हुआ है, और वो एक्सीडेंट जो है वो इससे ज़्यादा बात नहीं की, और हम रिग्रेट के ये एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ तक ये नहीं कि पाकिस्तान से माजरत की हो, सिर्फ ये रिग्रेट कि जी हमसे ये एक्सीडेंट हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा एक सोचा समझा जवाब आया कि जी ये अगर एक्सीडेंट हुआ है तो बड़ी ये ख़तरनाक बात है, मगर इसलिए कि हमें बताया जाए ये कैसे एक्सीडेंट हुआ है, हमें साथ शेयर किया जाए। इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मगर फिर पाकिस्तान ने मौका मिला तो पाकिस्तान ने की तरफ से फिर ये बात आई। पहले पाकिस्तान ने कहा अच्छा जी एक्सीडेंट है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर पता तो लगना चाहिए एक्सीडेंट हुआ क्यों और कैसे हुआ, और आगे नहीं होना चाहिए। तो पहली स्टेज पे तो पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि शायद एक्सीडेंट ही हुआ, मगर जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ी है तो अब मेरे ज़हन में बिल्कुल क्लियर हूँ मैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये एक्सीडेंट नहीं था। अच्छा, ये पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करना था। अब क्या करना था, मगर एक्सीडेंट नहीं था। ओके, तो जाहिर है फिर अगर एक्सीडेंट नहीं था तो फिर सोची समझी कोई चीज़ थी, अगर एक्सीडेंट नहीं था तो। अब पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ठीक ठाक किस्म के सवाल जवाब खड़े हो गए कि जी ये हमें शेयर करें कैसे हुआ, क्या हुआ, और हमारी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें हमारे साथ मिल के, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करते आपको। अच्छा। कि आप हमें सही बात बताएंगे। अब इसको जॉइंटली, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, अगर हमने देखा एक मिसाइल आ रही है जो टेक्निकली एक न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है, तो फिर हम भी फायर कर देते, तो फिर क्या होता? आपकी वॉरहेड नहीं था, हमारा वॉरहेड होता, तो फिर क्या होता? न्यूक्लियर जंग हो जाती। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, और ये तो SOPs जो आपने बनाए हुए हैं, हॉटलाइन है आपकी हमारे दरमियान, तो आपने इतला क्यों नहीं की? 1 सेकंड लगता है फ़ोन आपको, जब पता चला कि एक एक्सीडेंटल मिसाइल चल पड़ी है, उसी वक्त आपको चाहिए था पाकिस्तान को बताना अंडर द टर्म्स कि जब भी मिसाइल टेस्टिंग होती है तो पहले बताते हैं कि हम ये मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं 72 आवर्स। अच्छा, तो जब चले नहीं आपने बताया तो और एक्सीडेंटल हो गया, तो उसी वक्त हॉटलाइन पे उठा के कहना था कि एक मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हो गई है एंड डोंट वरी, और कोई हमारी तरफ से एग्रेशन नहीं है, और वो पहले इधर जा रही है, फिर जाके उसने अपना रुख चेंज किया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनाब जाते जाते मिसाइल में मिडवे में बात चेंज नहीं होता, ये मतलब इधर माइनर ये चीज़ें हो जाती हैं, मगर ऐसे नहीं होता कि आप ये कर दें अनलेस प्रोग्रामिंग की हो पहले से, फिर हो जाता है। साइबर अटैक की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही होता है ना कि जी वो पहले इधर उधर जाते हैं तो फिर आ जाते हैं ऐसे करके। तो अब बात ये है कि दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ साइबर नहीं, ऑफ मिसाइल वॉरफेयर एंड स्पेस वॉरफेयर। तो अब बात ये है कि अब मुईद यूसुफ साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दी है कि ये इंडिया का जो एक्सप्लेनेशन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और सबसे अहम बात जिसकी वजह से अब ये डिफेंस मिनिस्टर ने 7 दिन 6 दिन के बाद जाके आज एक पार्लियामेंट के अंदर एक बयान दिया है, वो ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स में, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात खड़ी हो गई, वो भी बड़े परेशान। हाँ, लेकिन US स्पोक्स पर्सन तो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट से ज़्यादा हमें कुछ नहीं लगता। नहीं, वो तो यही कहेंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे आशा कि जी इंडिया ने डिलिबरेटली किया है, वो यही कहेंगे, मगर नोटिस ले लिया ना कि ये इन चीज़ों का एक्सीडेंट नहीं होता, ये फेल सेफ होती हैं चीज़ें, इनके 1 2 3 4 स्टॉप्स होते हैं रास्ते में कि अगर एक्सीडेंट हो तो इस स्टेज पे रोक दिया जाए, इस स्टेज पे रोक,
تو یہ تو کلیئرنس ملتی ہے تو جاتی ہے. یہ دیز آر نیوکلیئر کیپیبل میسائلز. یہ نہیں ہوتا کہ او ہو بٹن دب گیا اور وہ ایسے نہیں ہوتا. گیند آپ کے گھر آ گئی پاس کوڈز دینی پڑتی ہیں, یہ کرنا پڑتا ہے, فلانے سے پرمیشن آتی ہے, کاؤنٹر چیک ہوتا ہے, یہ بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. تو یہ اب کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو روگ ایلیمنٹس کی جو بات کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, اچھا اب وہ ظاہر ہے کہ وہ بیچارے کیا کہیں گے کہ انہوں نے جان کے یہ کیا ہے. اگر یہ پاکستان کی حکومت کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے سوچے سمجھے یہ کیا ہے ہمارے ڈیفینسز چیک کرنے کے لیے, تو پھر اور آگے سے پھر یہ بات آئے گی, عائشہ آگے سے پوچھے گی اچھا قریشی صاحب تو پھر اگر یہ سوچی سمجھی گیم تھی تو آپ نے کیا کیا, آپ نے شوٹ ڈاؤن کیوں نہیں کیا, آپ کے ڈیفینسز کہاں تھے؟ پھر آپ ادھر ان کی طرف آ جائیں گے نا کہ بھئی ان سے تو یہ ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹیسٹنگ کی ہے, تو وہ تو ٹیسٹ کامیاب ہو گیا کیونکہ وہ آئی ہے اور آ کے گر گئی ہے, 3.5 منٹ آپ کی ایئر اسپیس میں گھومتی پھرتی رہی ہے, سیر سپاٹے لیتی رہی ہے اور آ کے ٹھا کر گئی ہے, اور آپ جو ہے سوئے ہوئے تھے. اور آپ کی طرف سے اب یہ اشارے انآفیشلی میڈیا کو بتائے جا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, ہم شوٹ ڈاؤن کر سکتے تھے, ہم نے شوٹ ڈاؤن نہیں کیا, انٹرسیپٹ کر لیا تھا, ہم نے انٹرسیپٹ کر سکتے تھے یا کر لیا تھا, مگر ایسی کہاں سے اڑا. اب بات یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے, نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار نے اور وہاں کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی, انہوں نے نوٹس لے لیا اس چیز کا, اور وہاں انہوں نے یہ کہا, اور اداریے لکھے گئے ہیں وہاں کہ یہ کمال کی بات ہے کہ انہوں نے ان کی میسائل جو ہے وہ پاکستان چلی جاتی ہے اور پاکستان آگے سے کرتا کچھ نہیں ہے, اور اس کے بعد اب یہ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا کیا نہیں ہوا. خطے کے لیے تو بہت خطرناک ڈیولپمنٹ. امریکہ کی آپ نے بات کر لی, چائنا کو آپ کیوں اگنور کر گئے ہیں؟ نہیں میں اگنور نہیں کر رہا, دیکھیے یہ چائنا اس قسم کی, چائنا نے بھی بائی دا وے یہ کہا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا, ان کا بھی ایک فارمل سٹیٹمنٹ آیا ہے بیکاز وہ بھی انوالوڈ ہے نا اس تھیٹر میں, چائنا انڈیا اور پاکستان کے تھیٹر میں چائنا بہت بڑی انوالومنٹ ہے, ان کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ یہ اس کی انکوائری پوری ہونی چاہیے اور پاکستان کا موقف صحیح ہے, اور یہ انڈیا کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے اس کی ایکسپلینیشن ہمیں ملنی چاہیے کہ یہ جینیونلی اگر ایکسیڈنٹ تھا تو ہمیں پتہ لگنا چاہیے کیسے ہوا, اور ہمیں یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ آگے کیوں نہیں ہوگا پھر سے یہ, اور آگے ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے. کل کو چائنا کی طرف آتا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چائنا کے پاس سسٹم ہے یہ میسائلز کو مار گرانے کا. اچھا انہوں نے ہمیں بھی سسٹم دیا ہوا ہے, اب میں آپ کو بتا دوں, مگر وہ سسٹم اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے. سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سسٹم دنیا میں 2 یا 3 ہیں. ایک اسرائیلیز کے پاس ہے جو کہ امریکنوں نے ان کو دیا ہے پیٹریٹ سسٹم, جو کہ سرفیس ٹو ایئر میسائل کو اڑا دیتا ہے اور ایئر ٹو ایئر بھی کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ روس کے پاس S-400 سسٹم ہے جو کہ انہوں نے ٹرکی کو دیا ہے, اب انڈیا خریدنے جا رہا ہے اور ایران بھی نیگوشیٹ کر رہا ہے وہ خریدنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس چائنیز سسٹم ہے, اس کے اندر ہمارے پاس 3 قسم کی میسائلز ہیں, میسائل سسٹمز ہیں, جو کہ اس قسم کی میسائل جو براموس میسائل ہے, ویری ایڈوانسڈ کروز میسائل اور بڑی خطرناک میسائل ہے, یہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کے اندر, جو کہ چائنا نے ہمیں دی ہیں 3 قسم کے سسٹمز. ایک وہ ہے کہ HQ9 اور HQ16, یہ ایک سسٹم ہے جب زیادہ ہائٹ پہ ہو تو اس میسائل کو گرانے کے لیے نیچے سے میسائل جاتی ہے, اور ایک وہ ہے کہ جب لو فلائنگ ہو تو اس کو گرانے کے لیے وہ لو فلائنگ سسٹم ہوتا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ ایک LQ سسٹم ایک اور بھی ہے جس کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے. تو مگر یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں ہے, they are not 100%, اور یہ برہموس میسائل بڑی سوفسٹیکیٹڈ میسائل ہے.